75% दंले 75 परिवार दङ जागा Abu ko 75 परिवार कुतला नाङै दंखा कुतला नाङै ता अरा माछाने 11 जने बुमुं फानो बेबांना बुमुं थाङै दंखा जिंना कासे गारां दंले नक बसना खाजंबया मुंसे 11 जना गतम थांबो चिनाय पुरा 75 परिवार थाङै ता जागावा सिमना गभर्नमेन्ट था जों 11 जना ने अब सिमना गभर्नमेन्ट था Abu norok le tam rohwan se jodi na jor jabardast kai borong nito tabu police procession bong ya jodi na borong jor jor se police ke bos kaum jodi na phega kai mani miya ba जों थैना का थैसिरलाय जानो खदा लरा हिंगा लराय जों तसमा लासिना जों ताबा जों जिन जागोन रैसेमाया ना तो ना साताना कुनो दिन साताना एखान থেকে আমরা কোনো খানে যাইতাম না বাস না তোমরা সবাই শুনছনি না হলে না হই না থামো Habang to borong ni thani sarkar to borong ni thani borong thani to police procession totally borong thani se nor kutulan na nangai tong kang ke nor te tong thai se kore nor borong thang nai जों bo thanai जों thangja जों orang dongai thije Tumbur utse to abo haikeno tin ti prasar mo nore prohar jakha jaga nai ni ya ma mulang cawi thaga muslim na erti haki erek kumai thai ya o jaga bo o system dang no ni wan su am hai system khai thakado sumaba erina yakung nori rohna lai thakado जों ta phona thilke orang thile sinai jotna palpa ka sungna busre ka haji tang sungta bodana kutile maya hanja ale nyai sing sao nya cha rang bai busabuti pori tongmane aba shen ma khuk ji tongmane important bebak se aba tap sungbona khip thale ba tin wan sungma aba se जों ta bone khip thangmaya hanja nong ni mo je rabat bagan khaijik jongmani koi bosor aba ta dokani bele 1995 ni sim khaijing bele bagan tobo Tabar bagan ro 1995 ni khaja nai ta tabu 2000 khaja tabu 1 mas January 1 mas ha dini January 7 tarik 1 mas 2000 khaja khanai ta busur bosor khanai 1995 nai ta goi nai di no jaga kre jaga renai rang renai khoti pon renai oma ke to sakan ke no rekhan ke no mama wa pertama haya prison ko haya prison sana আমরা টাকার পাগল না আমরা থাই জায়গা সম্পত্তি জায়গা আমরা বাগান জায়গা চাই আমরা কোনখানে যাইতাম না আমরা জায়গা থাকতাম না जों थांया जों जागा थांया जों रां रंनाया nor na party mo tripura government sai de man tripura sarkar दां साइमे दंसा ga bong ni thani tam bong ni thamu tam koi mong tonai bong thani tabu बं थाइमं पाइमं दंगा बरा जागासिम आसुकता दंथं फाइना इनकोले खाइनाय फेजों बुसब जागा दं बुसब परिबार जागा दं बरतां फाइनाय फेंबा मुखा जे पश्चिम जारुल बाछाई एडीसी विलेज नि 11 परिवार नि राबार बुफां नगपुर नेशनल फरेंसिक यूनिवर्सिटी वो खबैत लांजागनाय आबनो तिनि नाइनान बागे अरो फाइके एबं ओ आमचाइनि परिजारे गोबांमा बरक रिप्रेजेंटेशन दका राबार प्रोड्यूसर सोसाइटी अरो काइसा बरक दङ आरपीएस बरं सोसाइटी नि पक्षबो काइसा मेमोरेंडम मानो बरक याफार गाय आं बर नमन साके जे एडीसी खाजागमानि एडीसी जागानो सेंट्रल गवर्नमेंट एबा स्टेट गवर्नमेंट एडीसी प्रशासननि कनकारेंस एबा परमिशन मायाख्लाय आबनो नाहार मान्य आबनो आं बरनो साके नरक अरो जारा आरपीएस एवं एलाकानि पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल अभिभावक गार्जियन रो एडीसी प्रशासन न थांगी साविदी जे एडीसी नि जागा राज्य सरकार जुर भाबे दखल खाइनानि थांग दङ एडीसी राज्य सरकार सिनाय नांखाय यूनियन गवर्नमेंट नबो मा सिनाय एडीसी नि नाइमा थांग नाइनान बागे ताबु सीएम पूर्णचंद्र जमातिया दङ बिनि भूमिका अनेक क्राक मांगनाय हाइছে कारण एडीसी नि मुख्यमंत्री बसे इवेन बनिजे अरो फाइ नाय फैतों आं बनबो रिक्वेस्ट खालायनाय जे महाय एडीसी नि बाउंड्री एनक्रोच खाइजागै दङ शुधु डेपुटी सीईओ बा एडिशनल सीईओ आमरक सिमिया वेरी हाई ऑफिशियल हाई डेलीगेशन तुई
চিনি সিএম পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া আরো ফাইনা নংথং নরববনা আমন্ত্রণ খাইবি এবং কড়াকড়িভাবে রাজ্য সরকার ন কেন্দ্রীয় সরকার ন বিনি লেটার প্যাড বাই অফিসিয়ালি ব ডিও লেটার সিঙা নংথং যেহেতু আর নজরও ফাইকা বিধানসভা মকগ্ন जों উত্থাপন খাইনাই এবং ইন দি ক্যাপাসিটি অফ লিডার অফ অপোজিশন স্টেটনি চিফ মিনিস্টার রেভিনিউ সেক্রেটারি এন্ড সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টনি অনারেবল ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার অমিত শাহ বাং অকগ্ন জানুক নাই স্যার অরো ত্রিপুরা স্যার যে তাবুক অরো এই বুথুমনাই র বরং গাইছে পইতে দङ যে অনমেশ দেববর্মা কাইসা নেতা বংনি খরাং ন অধিবেশন তি সাইমা নহनै সাল দङ স্যার नों अबनति नर खरां तिरति सानो स्যার ত্রিপুরা মথা 13 জন এমএলএ দङ all 13 MLAs with great interest and conviction जों एसेम्बलियाव मकग्नबो प्रयोजने जों तिसानाय किन्तु खना प्रथम एडिसि प्रशासननि भूमिका तामो आबो खनामा परेसे हयतोबा जों मंगलबार दिन रगो उत्थापन खालामो।